प्रजापतिगुम् हवामहे कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः या तैषुः शिवतमा शिवम् बभूव ते धनुः शिवा शरव्या तवतया नो रुद्रमृडया या ते रुद्र शिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशम् ताविचाकशी यामिषम् गिरिशम् हस्ते विवर्ष्यस्तवे शिवाम् गिरित्रताम् कुरु माहि गुंसे पुरुषम् जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्चावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुम् सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहेतुश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वान् च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्तु मङ्गलः ये चेमागुम् रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशागुम् हेडहेमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनम् गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनम् विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्वनस्त्वबुभयो रात्रियोज्याम् यास्यते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवदत्यतनुस्त्वगुम् सहस्राक्षसतेषु दे निषेयशल्याढामुखा शिवो नः सुमना भव विद्यम् धनुर्कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उदा अनेषन्नस्येषव आपुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मे दुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतत्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्याम् तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् दृढक्तु विश्वतः अथो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाम् जपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनाम् पतये नमो नमः सत्पिञ्जराय द्विषीमते पतीनाम् पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिने नानाम् पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानाम् पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगताम् पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणाम् पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानाम् पतये नमो नमो रोहिताय सपतये वृक्षाणाम् पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम् पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनाम् पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनाम् पतये नमो नमः कृत्स्नभीताय धावते सत्त्वनाम् पतये नमः
नमः सामानाय निर्व्याधिन व्याधिनीनाम् पतये नमो नमः सकुबाय निषङ्गिने सेनानाम् पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तत्कराणाम् पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते सायूनाम् पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानाम् पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगागुंसभ्यो मुष्णताम् पतये नमो नमो सिमभ्यो नक्तम् चरभ्यः प्रकृन्तानाम् पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुरुञ्चानाम् पतये नमो नम इषुमभ्यो दन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रकिसदानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छभ्यो विसृजभ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नम स्वपद्यो जाग्रभ्यश्च वो नमो नम तिष्ठभ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नम सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्यादिनेभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुम्भरेभ्यश्च वो नमो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः शुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रतपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो दन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिबिभिष्टाय च नमो मीनुष्टमाय चेषुमते च नमो हस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयते च नमो वृद्धाय च संवृद्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवेदाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्ण्याय चावस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्वेभ्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्वाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽव्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय चावबिन्धते च नमो वर्मिणे च वरूदिने च नमो निर्विने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रभृशाय च नमो दूताय च प्रयिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धिमते च नमः तीक्ष्णे च वेचायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुदन्वने च नमः श्रुत्याय च पद्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोऽध्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः
कोऽप्याय च भट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेध्याय च विद्युत्याय च नमः ईघ्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः सेव्याय च कूर्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च लाभ्याय च नमः चष्प्याय च पेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रभाह्याय च नम इरिण्याय च प्रपद्याय च नमः किदुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्याय च गृह्याय च नमः तल्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्म्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय च विघ्नते च नमः आकिदते च प्रकिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आविभत्केभ्यः द्रापे अन्धतस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषाम् पुरुषाणामेषाम् पशूनाम् मा वेर्मा रोमो येषाम् किञ्चनामवद या ते रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वाह वेषजे शिवा रुद्रस्य वेषजे तया नो मृडजीवसे इमागुम् रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मतिम् यथा नः शमतद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्चम् च योश्च मनुराय चे पिता तदस्याम तव रुद्र प्रणीतो मानो महान्तभुतमानो अर्भकम् मानवुक्षन्तभुतमानवुक्षितम् मानो वदे पितरम् मोत मातरम् प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभावितो वदे अविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्नभूतपूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुन्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूयता च नः शर्म यच्चद्विवर्हाः सुविश्रुतम् गद्दतम् युवानम् मृगन्न भीममुपहग्नमुग्रम् मृडादरिद्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परिद्वेषस्य दुर्मतिरगायो अवस्तिरा भगवभ्यस्तनुष्वमीडुस्तोकायतनयाय मृडय मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव धरमे वृक्ष आयुधम् निदाय कृत्तिम् वसान आचर विनाकम् बिभ्रदागहे विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुम् हेतयोऽन्यमस्मन्निव पन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृते सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि सन्वसे अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवादे नीलग्रीवा श्रुतिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः
नीलग्रीवा शितिकण्ठादिवगुम् रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु तस्मिञ्जना नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु विवतो जनान् ये पताम् पतिरक्षय ऐलभृडायव्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्तिरे तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मते नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याम् येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नम् वातो वर्षमिषवत्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयम् विष्णो यच्च नोद्वेषितम् भोजम् वेदनामि त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमयुतम् पाशा मृत्योर्मत्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानाम् ग्रन्थिरतिरुद्रो मा विशान्ततः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमस्तु हि यस्विषः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति वेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रम् नमोभिर्देवमसुरम् ध्रुवस्य अयम् मे हस्तो भगवान् अयम् मे भगवत्तरः अयम् मे विश्ववेदजो यगुम् शिवाविमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विनायका 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 विघ्न विनाशक विनायका विनाशक विनाशक विनायका विनाशक विनायका गौरी नंदन हे शिवनंदन गौरी नंदन हे शिवनंदन गौरी नंदन हे शिवनंदन गौरी नंदन हे शिवनंदन पार्वती
विनाशक विनायका विनाशक विनायका गौरी नंदन हे शिवनंदन गौरी नंदन हे शिवनंदन पार्वती नंदन गजानना पार्वती नंदन गजानना मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना विनायका विनायका धन्य हो ईश्वरांबा धन्य हो ईश्वरांबा धन्य हो ईश्वरांबा धन्य हो ईश्वरांबा जग को दीजो लाल बाबा 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 धन्य हो धन्य हो धन्य हो कलयुग में अवतार लिए कलयुग में अवतार लिए सकल चराचर के भगवान सकल चराचर के भगवान
पर्वतीश्वर श्री साई प्रभु पर्वतीश्वर श्री साई प्रभु पर्वतीश्वर श्री साई प्रभु पर्वतीश्वर श्री साई प्रभु ईश्वराम्बनन्दन साई प्रभु ईश्वराम्बनन्दन साई प्रभु ईश्वराम्बनन्दन साई प्रभु पर्वतीश्वर श्री साई प्रभु पर्वतीश्वर श्री साई प्रभु ईश्वर अल्लाह श्री साई राम नाम 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 बुद्ध ज़ोराष्ट्र साई कृष्ण नाम बुद्ध ज़ोराष्ट्र साई कृष्ण नाम माधव मोहन साई नारायण माधव मोहन साई नारायण प्रेमावतारा प्रभु साई रामा प्रेमावतारा प्रभु साई रामा पर्वतीश्वर श्री साई प्रभु ईश्वराम्बनन्दन साई प्रभु पर्वतीश्वर श्री साई प्रभु ईश्वर अल्लाह श्री साई राम नाम बुद्ध ज़ोराष्ट्र साई कृष्ण नाम माधव मोहन साई नारायण प्रेमावतारा प्रभु साई रामा प्रेमावतारा प्रभु साई रामा पर्वतीश्वर श्री साई प्रभु साईनाथ भगवान 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 साईनाथ भगवान
भगवान् सत्यं शिवं सुन्दरं साईनाथ भगवान् सत्यं शिवं सुन्दरं साईनाथ भगवान् सत्यं शिवं सुन्दरं साईनाथ भगवान् साईनाथ भगवान् साईनाथ भगवान् साईनाथ भगवान् साईनाथ भगवान् बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि सत्यसाईश शरणं गच्छामि सत्यसाईश शरणं गच्छामि सत्यसाईश शरणं गच्छामि सत्यसाईश शरणं गच्छामि साईनाथ भगवान् साईनाथ भगवान् साईनाथ भगवान् साईनाथ भगवान् सत्यं शिवं सुन्दरं साईनाथ भगवान् सत्यं शिवं सुन्दरं साईनाथ भगवान् साईनाथ भगवान् साईनाथ भगवान् साईनाथ भगवान् साईनाथ भगवान् बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि सत्यसाईश शरणं गच्छामि सत्यसाईश शरणं गच्छामि सत्यसाईश शरणं गच्छामि सत्यसाईश शरणं गच्छामि साईनाथ भगवान् साईनाथ भगवान् ॐ शिवाय 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 शम्भो शङ्कर ॐ शिवाय शम्भो शङ्कर ॐ शिवाय शम्भो शङ्कर ॐ शिवाय शम्भो शङ्कर ॐ शिवाय ॐ शिवाय ॐ शिवाय ॐ शिवाय ॐ शिवाय शम्भो शङ्कर 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 ॐ
The Prayer to Our Father. O Thou, from whom the breath of life comes, who fills all realms of sound, light, and vibration, may your light be experienced in my utmost holiest. Your heavenly domain approaches. Let your will come true in the universe just as on earth. Give us wisdom for our daily need. Detach the fetters of faults that bind us, like we let go the guilt of others. Let us not be lost in superficial things, but let us be freed from that what keeps us from our true purpose. From you comes the all-working will, the lively strength to act, the song that beautifies all and renews itself from age to age. Amen. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमा दट्ठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स पारमिता बलपूरित पूजित बुद्ध दिवाकर यानो दिन दिनों से कलो दिन दिनों से
උත්තදී මුනිසිපාදේ පීනමු බුදුගුණ මූදේ පාරමිතා බල පූරිත පූජිත බුද්ධ දිවාකර යානෝ වෙසක් පොහෝ දින දිනුසේ කළොව බුද්ධ දිවාකර යානෝ සංසා මුළුලොව නිවන් ලබාදී පුණ්‍ය මහෝදදි ශාන්ත සමාධි සංසා මුළුලොව නිවන් ලබාදී පුණ්‍ය මහෝදදි ශාන්ත සමාධි සංගාමර ගුරුලෝක ශිවංකර බුද්ධ දිවාකර යානෝ සංගාමර ගුරුලෝක ශිවංකර බුද්ධ දිවාකර යානෝ මාර පරාජය කළ මුනිඳුන්ගේ මාර පරාජය කළ මුනිඳුන්ගේ කරුණාසීතල මෙත්සාරා ගලාබසි තුන්ලෝතලයේ දුක් ගිමන් නිවා අමසෙත සාදා උතුරෙස් කෙටිවී නැගී ආලෝකේ විසයයි දුකඳුරු මුළු තුන් ලෝකේ උතුරෙස් කෙටිවී නැගී ආලෝකේ විසයයි දුකඳුරු මුළු තුන් ලෝකේ පාරමිතා බල පූරිත පූජිත බුද්ධ දිවාකර යානෝ වෙසක් පොහෝ දින දිනුසේ කළොව බුද්ධ දිවාකර යානෝ Bouquet of programs to Swami to honor and celebrate Ishwarama Day and Buddha Purnima. Now, the SSE Group 1 children will offer this garland of their love to the Divine Mother Sai. Love is my form, truth is my breath, this is my food. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. My life is my message, expand is my life. My life is my message, expansion is my life. No reason for love, no season for love, birth, no death. No reason love, no season for love, no birth, no death. Prema Satyananda Dharma Shanti Ahimsa. Prema Satya Ananda Dharma Shanti Ahimsa. Shirdi Sai Sai Prema Sai Jai Jai. Shruti Papa Satya Prema Papa Jai Jai. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. Thank you, SSE Group 1. That was lovely. Next, we have Group 4 student Vitushika to share her thoughts on the significance of Ishwarama Day. I offer my humble pranams at the lotus feet of our dearest Swami, respected elders, brothers and sisters, Jai Sai Ram. Every year, devotees around the world come together in order to celebrate May 6th in honor of Ishwarama, Satya Sai Baba's mother. We give thanks and appreciation
to all mothers that for the divine qualities they personify. Sai Baba has clearly stressed the role of parents, especially being a mother, and how important it is that we show them gratitude, and how the well-being of our nation depends on the respectful relationship we have towards them. Satya Sai Baba has said in one of his speeches, "When you lose the love and affection of your mother, your life will lose its direction. All mothers are the sources of your strength." Mother Ishwarama, meaning Mother of God, has demonstrated many qualities such as sacrifice, patience, compassion, and devotion. She has given love and guidance to all and shared her love not only to her son but everyone around. We are certainly blessed to have an example of Ishwarama, who has the embodiment of many divine qualities. Sai Baba has adored his mother and respected her greatly. We pray to follow and remember our own mother with gratitude and dedicating our happiness towards her. Let's reflect on Mother Ishwarama's qualities and how we together can come over challenging times by following her teachings. Jai Sai Ram. Thank you, Vidushika. That was very heartfelt. Now, Group 4 student Arane will perform a violin recital in honor of today's celebrations. I offer my most humble pranams at the lotus feet of my dearest Swami. Respected elders, brothers and sisters, Jai Sai Ram. On the special occasion of celebrating Ishwarama Day and Buddha Purnima, I would like to offer a violin recital of a bhajan medley to Swami. Jai Sai Ram. Thank you.
Thank you, Arani. That was beautiful. We will now have a member of our youth, Himal, to share the significance of Buddha Purnima. I offer my most humble pranams at the lotus feet of our dearest Bhagwan. Respected elders, brothers and sisters, Jai Sai Ram. Wishing everyone a peaceful Buddha Purnima. At the outset, I feel it is important to mention that I am speaking to you as a Theravada Buddhist, as there are many similarities and differences in the beliefs and practices in the schools of Buddhism and their sub-branches. There are different schools of Buddhism in the world at present. However, the two major forms are Theravada Buddhism and Mahayana Buddhism. Theravada Buddhism is the dominant form of Buddhism in Sri Lanka, Cambodia, Thailand, Laos, Myanmar, and also in parts of Vietnam. Mahayana Buddhism is dominant in Tibet, China, Taiwan, Japan, Korea, and Mongolia. The Buddhism practiced in the north of India is mostly similar to the practices of Tibet, whilst the Buddhists of South India practice Theravada Buddhism. Buddha Purnima, or Vesak, is celebrated on the full moon day in the month of May by Buddhists around the world, and this year it was observed on the 7th of May. Vesak signifies the birth, the absolute enlightenment, and the death, or the Mahaparinirvana of the Buddha, which all happened on the full moon days in May. When we say Buddha, we refer to Gautama Buddha, who was born 2,563 years ago. It is believed that there have been 27 Buddhas prior to Gautama Buddha during various yugas. Theravada Buddhism believes that it has remained closest to the original teachings of the Buddha. It stresses the importance of spirituality, self-discipline, pure thoughts, pure deeds, and the ultimate liberation. However, it does not overemphasize these teachings, which are seen as tools to understand the truth. What is this truth? There are four noble truths in Buddhism, namely Dukkha, Samudaya, Nirodha, and Magga. What is Dukkha? The word Dukkha in Pali or Sanskrit is loosely translated to mean suffering. Whilst there is extensive commentary around Dukkha, it may be summarized as the birth and the rebirth of the samsara. The Buddha identified forms of suffering as birth, aging, sickness, death, encountering the unpleasant, not gaining what one desires, and the five aggregates, or skandhas, that constitute the mind and the body. These skandhas are matter, sensations, perceptions, mental formations, and awareness. The second noble truth is samudaya. The Buddha explained the causes of suffering which stem from negative actions and the obstructive mental states that drive these actions. The third truth is Nirodha. This is the ending of suffering, commonly known as Nirvana, or absolute enlightenment. The fourth truth is Magga, or Marga, and this is the path to ending one's suffering. Deeper understanding of the Four Noble Truths and the practicing of the Noble Eightfold Path is the very essence of Buddhism, leading towards liberation from samsara, the painful cycle of rebirth. The Eightfold Path, shown to us by the Buddha, consists of 8 practices. These are the right understanding or vision, right thoughts, right speech, right deeds, right livelihood, right spiritual practice, right mindfulness, and right concentration. It is a path for all, irrespective of race, class, or creed. Our beloved Bhagwan said in a discourse in 1998, Buddha emphasized the goodness in action. The mark of good action is harmony in thought, word, and deed. Buddha went on to declare that good action is conducive to good spiritual progress. Swami has reminded us on numerous occasions that true spirituality consists in harmony of thought, word, and deed. The Buddha has left a legacy, the sublime Dharma. Dharma is not an invention, but a discovery, an eternal law. It is everywhere, within everybody, whether they are Buddhist or non-Buddhist.
Swami has said that Dharma has no labels. It knows no limit of time. It is for all time. Each person who lives in Dharma brings it to light. It cannot be communicated, but self-realized. The Gautama Buddha discovered Dharma, as did his predecessors, the Buddhas of the past. Due to the life of purity and sacrifice rooted in the principles of avoiding harm and service to mankind, the name and form of Buddha evokes feelings of Satya, Dharma, Shanti, Prema, and Ahimsa, the same as Bhagwan's universal teaching of human values. I wish to conclude by saying that as a born Buddhist, the practical guidance and love that I have received from Swami is continue to help me practice Buddhism in my daily life. This emphasizes the control of the senses and the mind, and the oneness in humanity's journey towards liberation. Happy Buddha Purnima to all, and may everyone attain the supreme bliss of Nirvana. Sadhu, Sadhu, Sadhu. Jai Sai Ram. Thank you, Himal. That was very enlightening. Mill Hill Sai Center would like to thank the parents, teachers, technical team, and especially the children for participating and putting together such a beautiful presentation in such a short period of time. Thank you all. And most importantly, we thank Swami for allowing us the opportunity to deliver such wonderful offerings. ఐన్స్టీన్ అనేటువంటి వాడు చాలా మందు సామగ్రిని తయారు చేస్తూ వచ్చాడు. Einstein invented so many arms and చాలా చేసి కావలసినంత ధనం సంపాదించాడు. He discovered a lot and earned money. కట్టకడపటికి సత్యాన్ని గుర్తించాడు. Finally understood the truth. ఈ మందు సామాను ఎన్ని ప్రాణములు తీస్తుందో ఏమిటో. What for all this ammunition is bound to kill people. విద్య. Is it what I have learned? నేను సత్సంగంలో ప్రవేశించలేకపోయాను. I could not join good company. కేవలం ఈ సైంటిస్ట్ లో నేను ప్రవేశించి అనేక విధమైనటువంటి దుర్మార్గములకు గురి అయిపోయాను. I have become a scientist and cause for all destruction. కట్టకడపటికి అప్పుడు భగవద్గీత చూసి చెప్పాడు. Then he has gone through Bhagavad Gita. Tell me your company, I shall tell you what you are అని. Then he said, tell me your company, I shall tell you what you are. నీవు ఎలాంటి గుంపులు చేరుతావో అలాంటి బుద్ధులు నీలో వస్తుంటాయి. As is the company, so you become. అలాంటి వాడు నీవు అని భావించవచ్చు. You should make consider so. దుస్సంగాన్ని మనం ఏమాత్రము చేరకూడదు. You should run away from bad company. కనుకనే మనము చెడ్డ కంపెనీ నుంచి దూరం అయిపోయి మంచి కంపెనీతో మనం చేరాలి. You should run away from bad company and join good company. ఆ గుడ్ కంపెనీ అంటే ఏమిటి? What is this good company? ఎవరు గుడ్ ఎవరు బ్యాడ్? Who is good and who is bad? నిర్ణయించడం ఎవరి చేత కాదు. It's not possible for everyone to decide. వేదాంతం నందు సత్సంగము అన్నారు. This in Vedanta it's called satsanga. సత్సంగం అంటే ఏమిటి? What is this satsanga? సత్ అది. Sat means that. అదే దైవము. That is God. కాబట్టి దైవంతో మనం సంగం చేసుకోవాలి. So we should have company of God. అది సత్సంగం అంటే కానీ భక్తులు భజన చేసేవారు ఈ యొక్క సేవలు చేసే వీళ్ళందరితోనూ చేరటం కాదు. Satsanga does not mean the company of the bhajan singers or the workers. కానీ సింగర్స్ లో కూడా సిన్నర్స్ ఉంటారు. Among singers there are sinners also. కనుక ఎవరు మంచో ఎవరు చెడ్డో చెప్పలేము. You cannot decide who is good and bad. నీ యొక్క హృదయంలో దైవత్వంతో నీవు సంగం చేయించుకో. You be in the company of God. అప్పుడే నీకు సరైన భావాలు వస్తుంటాయి. Then you will have proper feeling. దైవం నాలోనే ఉంటున్నాడు, నేనే దైవము అనేటువంటి తత్వాన్ని బోధించుకుంటే నీకు అన్ని సత్సంగమే రూపొందుతుంది. When once you are aware of the fact that God is within you, you will ఒకానొక సమయం లోపల at one Om Shri Sai Ram. We will shortly start the meditation. Please sit comfortably with back straight and sufficient space around you. The chanting of the Sai Gayatri will be played in the background. Please do not chant along with it, as this is a session for silent meditation. Let us focus our mind on Swami and set aside all other thoughts. At the end of the meditation, there will be a 1-minute silence. Now we will start the meditation. Om
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ 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 साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। अकाल
Mill Hill Sai Centre hopes you've enjoyed today's offering of bhajans. Thought for the week. We are celebrating today Buddha Purnima or Vesak. What does Purnima full moon signify? It signifies wholeness. When the mind is filled with love, it achieves fullness. As long as the mind is filled with darkness, evil thoughts, there is no meaning in celebrating Buddha Purnima. Get rid of this darkness. Without the light of love in the heart, what use is there in having illumination outside? Light the lamp of the divine in your mind. Banish hatred and envy from your heart. Man is the victim of two evil planets, attachment and hatred. To escape from their grip, the only way is to cultivate love. Baba. I offer my humble pranams at the lotus feet of my dearest Swami, respected elders, brothers and sisters, Jai Sai Ram. The quote for today is, once we surrender our mind to God completely, He will take care of us in every way. Baba, Jai Sai Ram. VE Day. On Friday, the 8th of May, we observed the 75th anniversary of the end of fighting in Europe during World War II. We offer our deepest gratitude to all those who lost their lives, and indeed all those who've contributed in various ways in that war, and pray to our beloved Bhagwan to shower his grace and blessings on all of them. Food for the homeless Seva opportunity. In these days of lockdown, thousands of homeless people across various councils of London, including North London, are in dire need of food. Working alongside others engaged in this effort, our Mill Hill Sai Centre devotees could contribute to the extent possible in preparing home-cooked food. If you are interested in doing your little bit, please contact Sister Nita Wadwani on 0770 424 291, who is coordinating this effort. As they say, every little helps. Seva by the youth. We hope and pray to Swami that all of our Sai Centre attendees are keeping good health. If anyone needs any assistance with groceries or other supplies, or indeed any form of assistance, our energetic youth have volunteered to be of assistance. Please do not hesitate to contact if you or your loved ones need such assistance. Kindly contact Dr. Rushi Nathwani on 07415 871 928. Feedback. If you have any comments, feedback or suggestions regarding the programs being organized by the Mill Hill Sai Centre, or anything else we can do as a centre, please do share your thoughts with our centre chair on tn.giridhar@gmail.com or 07722 197 830. We wish you all a happy and holy week ahead. Jai Saram.